दूसरा कह रहे हैं आपके पास नॉलेज नहीं है। आप अभी वो चीज दिखाएं हमें, कहाँ पे ये हमारा लिखा हुआ है, कहीं पे भी निकाल जी, या फिर आप गलत है या फिर सैफी उमर नहीं बात सुने भाई मेरे, एक तो इल्जाम लगाते हो और दूसरे पे झूठ। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, बात तो सुन लेना। उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया क्या, इसलिए उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट करके इसलिए बोला है, उन्होंने कहा इसलिए कहा है कि इमाम मेहदी पे इस्लाम ईमान लाने वाला, उनको यकीन करने वाला ही मोमिन होगा, इसलिए उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था। अगर जो मोमिन नहीं होता वो काफिर हो जाता है, ये बताएं मुझे। अगर उन्होंने मोमिन कहा नहीं होता तो उसका मतलब है काफिर हो जाता है? नहीं, उन्होंने कहा अपने पास से तो ना आप जोड़े, अब आप अपनी जगह से स्लिप हो रहे हैं। आपने कहा काफिर कहा, आपने आप कह रहे हैं मोमिन नहीं है। और सर आप किताब उठा ले, एग्जैक्टली काफिर का वर्ड कहा गया, एग्जैक्टली। तो आप किताब हमें दिखा दें, हम अभी खोल लेते हैं, इसमें कौन सी दूर की बात है? आप क्या पढ़े? उनकी 70-72 कापी, उनकी 80 से ज्यादा कुतब है। मैं अब 80 किताब आपको खोल के हमने पढ़ी हुई है, तो 85 कुतब है, 85 है, 50 बाजवा साहब आपको नीचे इसलिए उतारा है कि आपने बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मिर्जा साहब ने कुफर का फतवा लगाया है। मिर्जा साहब तो जब तक इन्होंने कुफर के फतवे नहीं लगाए, तो जब कहीं सफ़र कर रहे होते थे तो रास्ते में जाते हुए जुमा खुतबा किसी के पीछे पढ़ लेते थे। आपने गलत बयानी की है, इसलिए आपको नीचे उतारा है। तो ट्रुथ भाई साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम बात शुरू करते हैं। जी 12 साल टिल्लू साहब, मैं एक लफ्ज़ इजाफा कर दूं, 12 साल इंतज़ार किया, 12 साल, और फिर ये सिलसिला चला। 12 साल इंतज़ार किया हज़रत मसीह मौऊद ने। और जिस जगह पे उन्होंने कहा है वो इनके अपने फतवे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवे के मुताबिक इन्होंने कुफर किया है। अगर ये हमें काफर नहीं कहते तो हम कौन होते हैं इनको काफर कहने वाले? जब ये खुद एक फतवा लेके आएंगे, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है कि जो किसी मोमिन और इस मुसलमान को काफिर करार देगा वो खुद दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। हमने तो और इस बात का जिक्र करके भी उन्होंने बात किया, और उन लोगों के बारे में बात किया जो कि फतवा लाए थे। तो अपना अहमद साहब, बंदे की ज़बान से ना अंदाज़ा हो जाता है उसकी निस्बत। ये जो चौथ साहब हमारे पास बैठे हैं लाले, ये ऊपर हमारे साथ अहमद की जान मोहम्मद साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। टिल्लू साहब क्या हाल है आपका? ठीक है। नहीं मैं सुन रहा। जज़ाकल्लाह भट्टी साहब, आपने अहमद की जान का ताल्लुक जमात से ही है? जी जनाब, जी जमात में है। मैंने इसीलिए ऊपर बिठाया ताकि कोई गलत बात करे, डंडा फटा। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि ट्रुथ भाई को हमने मौका दिया था, कहा था कि आप दोबारा भी आना। वो आए हैं, तो उनसे जो बात थी कि तिलावत के मतलब, वो मैं थोड़ा सा उनसे पूछ लूँ कि एक तो बातें हो गई कि एक लहजा होता है, एक फिर होता है बाकायदा दरस से पढ़ा हुआ होता है, उसके साथ आम बंदा तो मुकाबला नहीं कर सकता उसकी तर्ज का पढ़ने का। तो बाकी जहाँ तक ज़ेर ज़बर का ताल्लुक है, तो वो तो बंदा अंधा ना हो तो फिर या गलती लग भी जाती है वो भी। तो जैसे अभी मेरे सामने है, तो ट्रुथ साहब मैं थोड़ा सा एक लाइन पढ़ता हूँ, तो आप मुझे बता देना कि इसमें कितनी गलतियाँ हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा ज़रबतुम फ़ी सबीलिल्लाह। तो सर मुझे बताएं कि इसमें कितनी गलतियां की है मैंने? आपने इसमें 3 गलतियां की हैं। जी ठीक है, कौन कौन सी? एक तो आपने मजहूल पढ़ा है, दूसरा आपने ज़रबतुम पढ़ा है, तीसरा क्या पढ़ा है? पहला क्या पढ़ा है? आपने मजहूल पढ़ा है। मजहूल क्या? मैं बता दूंगा ना, मैं बताता हूँ फिर आप साथ साथ इसको सही बताते जाएं कि कैसे पढ़ना चाहिए था, ये भी मैं बता देता हूँ ना। मुझे वो पहले 3 गिनवाते दूँ ना। अच्छा, पहला मजहूल पढ़ा है, दूसरा इन्होंने पढ़ा है ज़रबतुम, ज़रा ये अगर ज़ाल के साथ पढ़ेंगे तो ये गलत लफ्ज़ हो जाएगा, और तीसरा इन्होंने पढ़ा फ़ी सबीलिल्लाह, तो ये उसके आखिर में जब वक्फ करना था तो हा पढ़ना था, हा नहीं पढ़ा।
دو انہوں نے لفظی غلطیاں کی ہیں جو لہنے جلی ہیں، جو لفظی غلطیاں کرنا حرام ہے، اگر نماز میں ایسی غلطیاں کریں تو نماز نہیں ہوتی، اور ایک جو انہوں نے کی ہے وہ ہے مجہول پڑھا انہوں نے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اقرأ القرآن بلحون عرب، تو وہ انہوں نے مجہول پڑھا، یہ 3 کی ہیں، تو میں بتا دیتا ہوں، آپ پڑھیں، اب دوبارہ میں ایک ایک کر کے بتا دیتا ہوں۔ اچھا جی، یا ایھا الذین آمنو، ہاں جی بتائیں۔ جی یہ جو آپ ٹھیک ہے آپ پوری پڑھ لیتے تو میں پھر آپ کو پوری پڑھ لیں، آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نہیں یہ تو لائن آدھی پہلے بھی آدھی پڑھی تھی، ایک آیت تو بہت لمبی ہے، تو ساتھ ساتھ ہی پتہ چل جائے نا، یا ایھا الذین آمنو۔ ہاں اب بتائیں آپ۔ جی ٹھیک ہے، آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے جب وقف کرتے ہیں نا تو ایک ہوتا ہے وقف اضطراری، تو وہ ہوتا ہے آپ تب کرتے ہیں جو اضطرار کی حالت میں ہوتا ہے، نہیں تو آپ پڑھتے وقت ایسی جگہ پہ وقف کریں جہاں پہ کوشش کریں بات پوری ہو رہی ہے۔ تو آگے اگر آمنو کے آگے آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے نا، آگے ورڈ ہے اذا، تو آپ دیکھیں آمنو کے اوپر شد وہ ہے نا، مد ہے نا آمنو کے اوپر، ہے نا؟ ہاں بالکل، پھر کوشش کریں کہ آپ تھوڑا آگے جا کے وقت کر لیں، کیونکہ ایسے آپ پڑھیں گے تو وہ مد ختم نہیں یہ میں پوری بات پڑھنے کے لیے تو پڑھ ہی نہیں رہا، یہ تو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ غلطیاں جو ہیں غلطیاں دیکھنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، بات مکمل یا نامکمل کا تو اس میں سوال ہی نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے، اب شروع اب میں بتانے لگوں آپ کو، غلطیاں سنتے ہیں۔ یا ایو نہیں پڑھنا، ایو یو نا، یو نہیں ہوتا، یو ہوتا ہے ایو، تو پھر یا پر شد ہے، شد جب پڑھتے ہیں نا تو اس کو، اچھا تو یہ استاد صاحب میں نے آپ کو پہلے عرض کی ہے، ایک منٹ استاد صاحب، ایک منٹ استاد جی بات سن۔ استاد کہہ رہے ہیں، پھر آپ سن تو لیں میری بات، استاد بھی کہہ رہے ہیں بات بھی نہیں سن رہے۔ دیکھیں یا کو جب آپ نے پڑھنا ہے، ویری گڈ، آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر مد ہے، یا پھر ہے ایو، یا پر اگلا جو یا ہے اس پر شد ہے، اور یا پر پیش ہے، جب پیش کو پڑھتے ہیں تو ہونٹوں کو گول کرنا پڑتا ہے، نہیں تو مجہول ادا ہوتا ہے۔ دیکھیں یا ایو، ایو غلط، 2 غلطیاں ایو میں کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے یا پر شد نامکمل پڑھی ہے، دوسرا آپ نے یا پر پیش نامکمل پڑھی ہے۔ یا ایو الذین، آگے ہے آمنو، اس پر شد ہے نا، اس کو ذرا لمبا کرنا ہے۔ اذا آپ نے اس کے بعد پڑھا ہے ضربتم، دیکھیں ضربتم لفظ نہیں ہے، ضاد ہے، ضربتم، اس کے بعد ہے آپ نے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، آخر میں جب لفظ اللہ ہے نا تو اس کے آخر میں وقف کی صورت میں ہا پڑھا جاتا ہے، اگر آپ پڑھیں گے نا فی سبیل اللہ، نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اس کے آخر میں ہا نہیں پڑھی گئی تو وہ غلط ہو جائے گا، اللہ کا نام غلط ہو جائے گا۔ تو یہ میں نے آپ کو 3-4 چیزیں بتا دی ہیں، اگر آپ اس کی تصحیح کرنا چاہیں تو جناب میں حاضر ہوں، انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ کا بہتر کروا دوں گا، لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں گا جب تک آپ کا صحیح نہیں نہ ہو جاتا تب تک آپ مجمع میں نہ پڑھا کریں۔ ویسے اپنی نماز کے لیے آپ پڑھتے رہیں، اکیلے تلاوت کریں، لیکن مجمع میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ترجمہ پڑھ لیں، یہ باقی آپ کی جو مرضی ہے۔ جی بشارت صاحب دیکھیں آپ کے میں درمیان میں پھر میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ایک بندہ جو ہے اس کی تو یہ جو قرت کے ساتھ آپ کہتے ہیں، تو اگر آپ اس کو بتاتے بھی ہیں تو اگر اس کو جیسے کہ بچے جو ہیں جلدی سیکھ جاتے ہیں تو بڑا جو ہے وہ ادائیگی صحیح نہیں کر سکتا، تو پھر وہ اکیلے میں بیٹھ کے پڑھتا رہے تو اکیلے میں بیٹھ کے پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تو اگر وہ مجمع میں پڑھے تو پھر اس پر قدغن لگتی ہے، اس کی کیا ریزن ہے؟ وہ تو مرزا طاہر صاحب کی میں نے آپ کو پہلے بات بتائی ہے۔ دیکھیں جس مجمع میں آپ نے کبھی یہ سوچا کہ مرزا طاہر صاحب وہ
بندہ اگر مجمع میں غلط پڑھتا تھا تو اس کو کیوں مجمع میں ہی صحیح کرواتے تھے؟ وہ اس کو یہ بھی کہہ سکتے تھے بعد میں آ کے وہ کہ تو درس قرآن ہو رہا ہوتا تھا تو درس نہیں۔ قرآن میں سارے سیکھ رہے ہوتے تھے، بات نہیں، ہو رہی جواب ہوتی تھی، نہیں۔ تو وہاں تو ایک وہ کلاس میں تو پھر ظاہر ہے درستگی کے لیے ہی بیٹھے ہیں تو درستگی کروائیں گے۔ نہیں بشارت صاحب سوال ہو جو آپ کی ان نشست سے ایک میڈیا سے سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے پڑھ کے بتایا ہمیں، تو دنیا میں ہزاروں اقوام ہیں جن کی زبان پہ کچھ الفاظ اگر پوری عمر بھی آپ لگے رہیں تو وہ نہیں ادا ہو سکتے، کیا وہ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں نہیں پڑھنے کی ضرورت؟ نہیں وہ ان کو دوہرا، اگر آپ دیکھیں اچھا چلیں اس بحث کو آپ چھوڑتے ہیں، وہ آپ کی بات ہم تسلیم کرتے ہیں، ٹروت صاحب آپ کی بات ہم تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوشش کرتے ہیں کہ اس کو صحیح کرنے کی، ٹھیک ہے، ایک بات یہ سارا ڈیلو صاحب میرا ایک اب سوال آپ میرا ایک اب سوال اس موضوع کو چھوڑتے ہیں، اب اس موضوع کو چھوڑتے ہیں سر، اس موضوع کو چھوڑتے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے وہ لے لیں، چھوٹا سا سوال ہے، کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ سارا ڈیلو صاحب کے ساتھ روزانہ آ کر ان کی ہیلپ کر دیا کریں؟ جی ضرور۔ آپ میں نے آ تو جائیں کہا کہ میں ان کو دیکھیں، میں تو کہتا ہوں میں ان کو سکھا دیا کروں گا، میں نے تو کہا آپ مجھے ٹھیک ہے، آپ مجھے میں ان کو 10-15 منٹ دے دوں گا، ٹھیک روز ہے، 10-15 منٹ دے دیا کروں گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی، آپ مجھے اس میں کیا کہتے ہیں نمبر بھیج دینا، اپنا میسج کر دینا، وہ آپ سے میرا رابطہ رہے گا، یہ بات تو مکمل ہو گئی۔ اب یہ بات ہے کہ میں 2009 تک، اب سوال جواب کی بات کر لیتے ہیں، 2009 تک میں تھا اہل حدیث، پھر مجھے تحقیق کا موقع ملا، تو آپ جیسے حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بہت عرصہ سے ان ٹچ ہیں جماعت کے ساتھ۔ اب میری سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور نبوت جاری ہے، آپ کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، نبوت جاری ہے، یا اس سے اختلاف کرتے ہیں؟ جی میں ان دونوں باتوں سے اختلاف کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہیں۔ جی ان کی موت کا، کہ وہ موت ان کو ہو چکی ہے، قرآن پاک میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے۔ موت ان کو مل چکی ہے، قرآن پاک میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے، بالکل یہی کہا نا آپ نے۔ اچھا اب میں جس بات سے سمجھا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، وہ جو میں نے دیکھا قرآن میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، ایک تو انی متوفی کا رافع کا الیہ والی آیت، ایک ہے وما قتلہ وما صلبہ والی آیت، اور ایک ہے سورۃ مائدہ میں فلما توفیتانی، ٹھیک ہے، یعنی جہاں پر یہ بات ان کے متعلق کی جاتی ہے، زندگی موت کے متعلق۔ تو میں نے جب دیکھا کہ فلما توفیتانی، اس میں قرآن مجید 3-4 میں نے آگے رکھے تو سب جگہ پر توفی، جہاں بھی اللہ فاعل ہے، انسان مفعول ہے، یعنی زیرو انسان ہے اور اللہ فاعل ہے، وہاں پر تمام قرآن مجید پر جیسے توفانا مال ابرار ہے، اس طرح سے کافی آیتیں ہیں جہاں پر سارے فرقوں نے ترجمہ وفات کیا ہوا تھا، صرف انی متوفی کا اور فلما توفیتانی پر اٹھا لیا لے کے یا پورا کر کے، تو یہ چکر دیا ہے کہ جی وہ زندہ جسم سمیت آسمان پر ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ یہ جو سورۃ مائدہ والی توفی ہے، اس کی مجھے ایک حدیث مل گئی بخاری میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ میں بھی وہی بات کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ نے کی، کہ میں ان پر نگران رہا جب تک ان میں رہا۔ آگے وہ آیت ہی پوری مکمل حدیث میں لکھی ہوئی ہے، وہاں میں نے پھر ترجمہ دیکھا تو حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا ہوا ہے کہ پاس جب تو نے مجھے وفات دے دی، وہی توفی ہے، وہاں قرآن میں اٹھا لیا لکھتے ہیں، تو اٹھا لیا کا بھی مفہوم یہی بنتا ہے کہ بندہ فوت ہو گیا ہے۔ تو آپ کیسے ثابت کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ جسم سمیت آسمان پر جانا؟ وہ آیت کون سی ہے جہاں لکھا ہے کہ زندہ جسم انصری سمیت آسمان پر اٹھا لیے؟ آپ وہ آیت پڑھ دیں۔ جی آپ نے بات مکمل کر لی اشارے سے؟ ہاں جی جی ماشاء اللہ، نے بہت اچھی بات کی ہے۔
اور مجھے خوشی ہوئی ہے، آپ نے ماشاءاللہ اچھے طریقے سے بات کی ہے۔ بشارت صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ شاید مجھ سے بڑے ہیں، آواز سے ایسے لگ رہا ہے، جب آپ بات کر رہے تھے نا کہ اللہ فاعل ہے اور زیرو مفعول ہے، اور پتہ نہیں شاید آپ یہ کہہ رہے تھے اور میں نے یہ دیکھا، تو میرے بھائی میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ جو آپ فارمولہ یا جو بھی آپ یہ بیان کر رہے ہیں نا، یہ فارمولے کوئی نہیں ہوتے کہ میں نے ایک دو جگہ پہ میں نے نکالا اور میں نے اس کا فارمولہ بنا دیا۔ اس طرح کے فارمولے اگر فارمولے بنانے ہوں نا تو روز یہ لمبی بات کر کے آپ ٹائم ویسٹ نہ کریں، آپ یہ ہر طرح سے استاد نہ بنے۔ یہ میں کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں اصول نہ بنائیں، میں کہتا ہوں توفنا مال ابرار کا آپ ترجمہ کرتے ہیں اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے، اور یہاں آپ کرتے ہیں وہ، تو اب آپ تو سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں، آپ سمجھانے کی بجائے زندہ جسم سمیت آسمان پر جانے والی آیت پڑھ دیں، وہ بہتر ہے، وہ پڑھیں آپ۔ آپ نے بات مکمل کر لی ہے؟ میں نے میوٹ جی ٹھیک ہے، مہربانی تاری۔ اچھا ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੇ ਅਸਲੂਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੂਬ ਕਿਸੇ ਸਰਫੋ ਨਾਹਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸ ਦੇਵੋ। سر آپ سے عرض کی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا قرآن میں کہ جہاں جہاں بھی توفی میں اللہ انسان کو اٹھاتا ہے نا، تو وہاں میں نے دیکھا قرآن میں وہ ساری آیتیں میں نے چیک کی، وہاں وفات لکھا ہوا ہے۔ آپ کو اس سے اختلاف ہے، آپ مجھے اپنی آیت پڑھ کے بتائیں نا، اب جس آیت سے آپ کہتے ہیں کہ زندہ جسم سمیت آسمان پر ہے، وہ آیت آپ پڑھ دیں، ٹھیک ہے، بات لمبی نہ کریں۔ نہیں چھوٹی سی، بالکل چھوٹی سی بات، آدھی لائن کی بات ہے۔ اچھا پھر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، آپ مجھے بتائیں کہ جو آپ نے اسلوب بتایا تھا کہ اللہ فاعل ہے، زیرو مفعول ہے، آپ نے قرآن میں دیکھا، آپ امام سیبویہ تو نہیں نا؟ آپ کوئی صرف و نحو کے امام تو نہیں نا؟ آپ نے صرف و نحو پڑھی بھی نہیں؟ مجھے بس آپ یہ بتا دیں کہ سر میں نے صرف و نحو نہیں پڑھی، لیکن میں نے قرآن میں آپ کو بتایا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ چیلنج دیا ہوا ہے کہ کسی جگہ لغت میں، آپ کسی لغت میں دکھا دیں مجھے، قرآن میں کوئی آیت پڑھ دیں جہاں اللہ انسان کو اٹھا رہا ہو، وہاں زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھانا مانا آپ کوئی پیش کر دیں۔ جی ٹھیک ہے، اب آپ لے کے گئے ہیں بات مرزا صاحب کی طرف، اب میں بھی بات ادھر سے کرنے لگا ہوں۔ مرزا صاحب نے اپنی اب کتاب میں آپ کو میں نیچے اتارنے لگا ہوں، آپ کج بحث انسان ہیں۔ تو مجھے اگر کوئی غلط بات کروں گا پھر نیچے اتارنا ہے، ایسے کیسے اتاریں گے؟ میں نے کوئی غلط بات کی؟ رہنے دیں نہیں، آپ کرتے ہی غلط بات ہے، آپ اپنی بات کرتے ہی نہیں، آپ اب مرزا صاحب کی طرف جانے لگے ہیں۔ آپ نے ایک بھی دلیل نہیں دینی، بس آپ نے وہ ہیڈ ماسٹر بن کے سبق ہی دیتے جانا ہے۔ کم از کم آپ بھی تو کوئی آیت پڑھے نا، پڑھتا ہوں، زندہ جسم سمیت آسمان پر جانے والی آیت پڑھیں، اس کے علاوہ کچھ نہ بولیں منہ سے۔ پڑھوں گا، ذرا صبر تو کریں بشارت صاحب، ایسے آپ تو ایسے غصے ہوتے ہیں، پتہ نہیں جیسے میں نے آپ کا کیا غصے میں اس لیے ہوتا ہوں کہ جتنے مولویوں سے میری 10 سال بحث باسا ہوتا رہا نا، ایک مولوی صاحب مجھے ملے تھے گجرانوالہ میں، جنہوں نے کہا تھا کہ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہی لکھی ہے، لیکن ہمیں مصیبت یہ پڑ گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں قسم اٹھا کر کہا ہے کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میں ابن مریم نازل ہوگا۔ ہم وہاں سے حدیث کی وجہ سے توفی کا معنی اٹھا لیا کر کے تو یہ کرتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب نے بات تسلیم کی تھی، باقی مولوی صاحب جو ہے نا وہ ایک ماہ مسجد تھے اپنے، ان سے بات ہوئی، بڑی بحث ہوئی، ایک دن کوئی ویسے ہی بات ہو گئی تو میں نے کہا جی استخارہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں رب نال صلاح، تو میں نے کہا مولوی صاحب پھر رب سے صلاح کر لیں آج، تو انہوں نے اس بات سے بھی مجھے جواب دے دیا، انہوں نے کہا کہ یہ تجھے پرابلم بنی ہے، تو کر رب سے صلاح، میں رب سے نہیں پوچھوں گا۔ اس لیے مجھے غصہ آ جاتا ہے، آپ مولویوں جو آپ اتنے پڑھے لکھے ہو کے مجھے قرآن سکھانے بیٹھے ہوئے تھے، آپ دلیل نہیں پیش کرنا چاہ رہے، آپ قرآن سے وہ آیت پڑھیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ زندہ جسم سمیت آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے،
बाकी जी, इधर आप- उधर की नहीं, बातें छोड़ें, जज़ाकल्लाह। आप सिर्फ ये बता दें जिस्म, जिंदा, आसमान, ये 3 लफ्ज कहीं से भी निकाल के दे दें। जी ठीक है जी। ठीक है बात- जी। जी सबकी अब बात पूरी हो गई है ना? जिंदा, जिस्म और आसमान, अभी आप पूरी हो गई है, आप अल्फाजी ना करें, आप सीधी सीधी बात करें कि ये 3 चीजें आपको कहीं इकट्ठी या अलग अलग भी हमें बता दें तो हम वहां से देख लेंगे। तीनों चीजें मैंने बता दी हैं, जिस्म, जिंदा और आसमान, ये 3 अल्फाज आपने निकालने हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी ठीक है जी। ज़रा आप सारे म्यूट लगाएं, मुझे छोटी सी बात करने दें। मैं आप जो सवाल करेंगे मैं उसका जवाब दूंगा, मैं पाबंद हूँ जवाब देने का। लेकिन अब देखें, बिशारत साहब ने एक मेरे से बात की है, मुझे आप उसके ये जवाब आप दे रहे हैं, ये स्टोरियां सुना रहे हैं। मैं स्टोरी नहीं 3 मैंने सवाल सुनाई। किए हैं, स्टोरी आप ये मैंने कह दें कि मैं नहीं निकाल सकता, नहीं, फिर नहीं, आगे बात करें। नहीं, अगर देखें मैंने आपने जिसने बात करी उसने म्यूट करें, ये करें, वो करें। आपको सीधा सीधा कहा है कि ये 3 अल्फाज हैं या नहीं है, उसके बाद आप आगे स्टोरी सुना दीजिए हमें। बात ये बता दें। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं ज़रा पहले जो बात हो रही थी वो पूरी कर लूं, जो इन्होंने कहा है ना कि मैंने जो बात किया पहले ये पूरी कर लें तो उसके बाद आगे साहब आपने बाद में बात किया ना, पहले मैं बात कर रहा था। अब ऐसे तो ना यार करें, ऐसे नहीं। आप जिंदा, जिस्म समेत आसमान कह रहे हैं तो उसमें से क्वेश्चन बाद में आया ना, उसको बाद में अब जवाब दूंगा। पहले मेरी बात हो रही थी वो होने नहीं, दे। पहले आप ये सवाल देंगे, बिशारत साहब का सवाल इसके बाद आ जाएगा। आप पता नहीं कैसे क्या करते हैं यार, ऐसे तो ना करें। नहीं, ऐसे आप भी ना करें। वही अल्फाज दूसरी जगह पे लिखे हुए हैं, उनका मतलब आप और लेते हैं, यहाँ पे आप और मैं लेते और हैं। नहीं, मतलब एक लूंगा, मतलब भी एक लूंगा ना। 1 मिनट रुके तो सही। मुझे जो इन्होंने बात की है मुझे वो करने दें। इन्होंने मिर्जा साहब की बात की है। मिर्जा साहब ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, ये मशहूर, आपको पता है कि आपने बार बार अगर मिर्जा साहब की तरफ जाएंगे तो वो आपका सवाल नहीं लेंगे, उसका आपको वार्निंग दे चुके हैं कि बात कुरान पे हो रही है, आप पहले कुरान पे रहें। ना कुरान की बात करूंगा यार, मुझे बात पूरी करने दे। अगर आप कहेंगे कि नहीं हमने इस बात का जवाब नहीं देना, ना देना, मुझे आप पहले दे लेना। पहले तो आपने जिंदा, जिस्म समेत आसमान का है, वो तो पूरा करने हैं। आपको अब नीचे मैंने इसलिए उतारा है कि आप ना वो ढूंढ लें कुरान से आयत जिसमें लिखा हुआ है कि जिंदा जिस्म समेत आसमान पर चले गए। वो आप आयत निकाल लें, जब निकाल लेंगे फिर रिक्वेस्ट डाल लेना, फिर मैं आपको ऊपर ले लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। ये पाकिस्तान पीटीवी साहब तुसी ऊपर आ जाओ, आज गल कर लेने, आ जाओ ज़रा। और बाकी जहाँ तक इस बात के ताल्लुक है कि गालियाँ निकालनी और बेहयाई के बातें करनी, ये तो आज तक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। तो जो बेहयाई करने वाले हैं, इससे ये साबित होता है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक गलत साबित हो गए। और आपने ये अपनी ज़बान देखें, अपनी करतूत देखें, अपना इलाज करवाएं जाकर। अगर आपने अपने आप को सही करना है तो आओ जमात अहमदिया में आ जाएं। जो भी जमात अहमदिया से निकलता है वो खुदा की तकदीर उसको, उसकी ज़बान, उसका ज़हन उसको मत मार देती है। इसलिए आएँ आप, ज़रा आप ऊपर आ जाएं, ज़रा पाकिस्तान साहब आ जाएं, ज़रा इनको ऊपर लें जी, रिक्वेस्ट डालें, इनको कहें आ जाएं ऊपर जी। भरत भाई, इनका पहला सवाल ही ये था कि आप टॉर्चर करते हैं जमात में से निकाल के। मिर्जा कादियानी बहन चोद लानती लोग के कटीखाने में ये एक मसली आ गया, एक और मसली आ गया, इसको नीचे उतार दें मसली को। ये गटर का कीड़ा नीचे उतार दें, इसको गटर में फेंक दें, फ्लश कर दें इसको। मसली की थोड़ी लेने थी यार, मसलियां ब्लॉक कर दे। फारत भाई अस्सलाम वालेकुम। सब भाइयों को मैं बाहर जाना चाहता हूँ। जाहिद साहब, आप हमें समझाते हैं ना कि गालियां ना दें, ये सबूत है। इनको भी समझाया जाके कि हमें गालियां ना दिया करें, ठीक है। मुनव्वर साहब, जो कुछ हम करते हैं आप भी उसी तरह कर लिया करें ना। गाली का जवाब गाली तो नहीं होता ना जी। ठीक है, नहीं, गाली का जवाब बिल्कुल नहीं होता है। अभी तक मैं 3 गालियां सुन चुका हूँ। मैं जाहिद भाई से जो है ना महातम हूँ, ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं जी, हमें गालियां नहीं देनी चाहिए, हमें गालियां नहीं देनी चाहिए। ये हर रोज सबूत देके जाते हैं। मुनव्वर साहब, मैं फरद साहब की तायद करता हूँ, हमें इतना ही काम करना चाहिए। गटर की औलाद को गटर में फेंक देना चाहिए, ऊपर से गटर का ढकना घोट के दे देना चाहिए, उसके ऊपर 5-6 ईंटें भी रख देनी चाहिए कि ये गटर की औलाद गटर में मर जाए। हमें गालियां देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं इस बंदे से ये सवाल करना चाह रहा था। ये सवाल जो है ना,
جب ہماری کلاس لگا کرتی تھی نا ادھر، اس وقت بھی میری کو 30 سال سے اوپر عمر تھی، تو ایک جو نا آئے تھے ادھر دوسری جگہ سے، تو باتوں میں بڑی کلاسیں ہوتی رہی، ہم نے سیکھا بھی، پھر کچھ مصروفیات بھی آ جاتی تھیں۔ تو بات یہ ہے کہ فرض کریں یہ جو 130 سال یا 50 سال جو ہے نا، اس سے پہلے جو بھی لوگ، جتنے بھی لوگ غلط ملت ان کے نزدیک جو قرآن مجید پڑھتے رہے ہیں، تو کیا وہ یہ فتوے کے مطابق وہ وہی تھے جو یہ کہنا چاہ رہے تھے؟ یہ باتیں ہماری کلاسوں میں ہو چکی ہوئی ہیں۔ خدارہ لوگوں کو قرآن مجید اوریجنل زبان میں پڑھنے دیا کریں گھر میں، یہ فتوے نہ آ کے جھاڑا کریں۔ ڈلو صاحب آپ سمجھا کرے بات، یہ لوگ آ کے نا دوسروں کو جو نا سناتے ہیں کہ یہ قرآن مجید غلط پڑھتے ہیں، آپ پڑھا کریں، آپ کو اجازت ہے۔ خدا کی قسم ہے کسی بندے کے پاس جواب نہیں تھا، یہ منع کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ خدا نہ قرآن مجید نہ پڑھیں۔ 150 سال سے پہلے تو نہ حضور آئے، یا 160 سال پہلے؟ مجھے پتا تھا ان کی باتوں کا، لیکن ہم ان کی بات سنتے ہیں اس لیے تاکہ یہ نہ کہیں ہماری بات نہیں سنتے، ان کو موقع دیا تھا۔ اب اس کو میں بتاتا ہوں کہ سورت البقرہ میں 2 دفعہ ہے والذین یتوفون منکم، وہاں یہ معنی کرتے ہیں وفات۔ سورت آل عمران آیت 194 میں ہے توفنا مع الابرار، وہاں یہ معنی کرتے ہیں وفات۔ سورت النساء آیت 16 میں ہے حتی یتوفاہن الموت، وہاں معنی وفات کرتے ہیں۔ پھر سورہ نساء آیت 98۔ اچھا ایک منٹ شارد بھائی، یہ نیچے ایک ہے ابو جہل کی اولاد کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی قادیانی میرے ہاتھ میں لگے نا تو میں اس پر پیٹرول ڈال کے جلا دوں، اور یہی تو کفار مکہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ ابو جہل کی اولاد تم نے یہی کرنا ہے تو ادھر ہو، میں انگلینڈ میں ہوتا ہوں، آ جاؤ۔ کوئی احمدی تو ملے نہ ملے فرد صاحب، کوئی احمدی ملے نہ ملے، لیکن یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کس جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ ہاں وہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا نا کہ 72 جہنمی ہوں گے، تو اس سے مراد یہی تھی کہ وہ اپنی وہ اس آگ میں جل رہے ہوں گے۔ اچھا ایک طرف کہتے ہیں ہم نے قادیانیوں کی کمر توڑ دی، اٹھنے کے لائق نہیں رہے، اور دوسری طرف خود چیخ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور تم نے کمر توڑ دی، چیخ کیوں رہے ہو؟ ان کی مثال تو وہی ہے، وہ ایک لڑکا نیچے گرا کے کسی کو مار رہا تھا اور خود روتا جا رہا تھا، اور کسی نے پوچھا یار اس کو مار بھی رہے ہو اور رو بھی رہے ہو؟ کہتا ہے مجھے پتہ ہے میں مار تو رہا ہوں، لیکن جب بھی میں نے اس کو چھوڑا مجھے مارے گا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اور ہم تمہیں ماریں گے نہیں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آپ لوگوں تک پہنچانے آئے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ جب جہنمی زیادہ ہو جائیں گے تو اس وقت وہ جہنم میں جلنے والوں کو بچانے کے لیے میرا امام مہدی آئے گا، جس کو آپ نے سلام پہنچایا ہے۔ پی ٹی وی صاحب آ گئے، لیکن میں ایک بات کرتا چلوں جی، یہ جو ہمیں قرآن صحیح کروانے آئے تھے، یہ ہمیں یہ تو بتا کے جا رہے تھے کہ گلے سے کس طرح قرآن نکالنا ہے، لیکن جب قرآن کی بات آئی ہے تو وہ ان کو کوئی ایک آیت بھی نہیں اس کی ملی کہ جس کا وہ دفاع کر سکیں۔ باقی جی پی ٹی وی صاحب آ گئے ہیں جی، ان سے بات کر لیں۔ جی آپ میں اتنی اخلاقی جرت ہے، وہ آپ سے اخلاق کے ساتھ بات کر رہا تھا تو اس کو نیچے کیوں اتارا آپ نے؟ جی ہم نے کون سی بد اخلاقی کی ہے جی، آپ ذرا بتا دیجیے کیا اس کو یہ آپ کیا تلاوت کر رہے ہیں اس کو نیچے، آپ ایک ہی باتیں کر رہے ہیں اس کو نیچے اتار کے، کیا یہ آپ تلاوت کر رہے ہیں؟ جی جب آپ ایک غلط بتائیں آپ یہ تلاوت کر رہے ہیں اس کو نیچے اتار کے، جی آپ کون سا لفظ غلط ہے وہ بتا دیجیے۔ احمد بھائی نہیں، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کو نیچے اتار کے تلاوت کر رہے ہیں یا اپنے آدمیوں کو تبلیغ؟ آپ کا حق بنتا تھا، وہ چلا گیا، آپ اپنا کام کرتے، تلاوت کرتے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتے۔ آپ کیا یہ تلاوت کر رہے ہیں، طنز و تشنیع کر رہے ہیں؟ جو آدمی چلا گیا اس کے بعد وہ چگلی کر رہے ہیں۔ کوئی آسمان پہ نہیں چلا گیا، یہیں پہ سن رہے ہوتے ہیں، جو وہ بات کر کے جاتے ہیں، اگر نہیں سنتے تو ان کو جواب دینا ہمارا فرض ہے۔
हम किसी के खिलाफ नहीं कोई तो गलत फिर बात उसकी नहीं भी कर बात रहे। सुनते हैं ना, आप में तो इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है कि अखलाकी उससे जुर्रत की बात सुनते अखलाकी हैं। जुर्रत आपको दूसरों को आप अखलाक बहुत अखलाकियात चढ़ा हुआ है। सिखा आप रहे मेरी हैं। बात सुन लें, जब नहीं, एक आप आदमी दूसरों यहाँ को पे आके अखलाकियात सिखा रहे हैं, ये कौन सा जी मैं अखलाकियात अखलाक है ये आपका? बताता हूँ कि जब एक आदमी आके क्लेम करता है कि ये हुआ है बात, तो आप उसके लिए सबूत मांग रहे हैं, उससे अखलाकी बदयांती कैसे हो गई है? जब वो कह रहा है कि जिंदा आसमान पे चले गए हैं तो कुरान की हमें बताए, जबकि वो क्लेम भी कर रहा है कि कुरान मुझे ज्यादा बेहतर आता है। उसका वो जवाब नहीं दे रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। अखलाकी जरूरत है, मैं को बंद कर रहे हैं आप। तो भाई आपने अपने भी भाइयों का अखलाक तो ऊपर देख ही लिया होगा ना। और जो गालियां दे के जा रहे हैं वो अखलाक अपना ले। जाहिल आदमी से आपके पास बात करने की जरूरत नहीं है, तो किसी आलम से जाहिल क्या अभी बात आपके करेंगे आए आप? हुए थे जो आके गालियां नंगी गालियां दे आप के गए। बात करना चाहते हैं, आप बात करना चाहते हैं, आप रोजा डालने आए हैं या बात करने आए हैं? जवाब दें, आप इस चीज का जवाब दें कि उसको क्यों आप में जरूरत नहीं थी, आपने उसको नीचे उतारा। आप इस बात बात का करने जवाब आए दें। हैं या आपको नीचे नहीं, उतारते हैं? आप बात- बात करना चाहते हैं या आपको भी तो नीचे ये उतार तो दें? यही है ना आपकी अखलाकी पस्ती, कि जब आपके पास किसी की बात का जवाब नहीं होता तो बोल धमकियां देते हैं, नीचे उतार दें, नीचे उतार दें। सर जी मेरी बात सुने, धमकियां मेरी बात सुने कि उनको चले आप हमने नीचे ही उतार तब देते हैं करा जब आपको, बेस्ट क्योंकि बाय बेस्ट आपको पे आ हजम ही गया। नहीं होता। ऊपर आपको लेते हैं ना तो आपको हजम ही नहीं होता, आप तरीके से बात ही नहीं करते। उनसे भी ट्रुथ भाई भी अभी नीचे ही हैं। हम उनको कह रहे हैं कि जब वो आयत ढूंढ लेंगे ना कुरान से कि जिंदा जिस्म समेत आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम चले गए, तब वो नीचे लिख दें कि मैंने आयत ढूंढ ली है तो मुझे ऊपर ले, मैं आयत पढ़ता हूँ, फिर हम ऊपर ले लेंगे। आपको हम ऊपर ले लेते हैं, आपने लिखा है ऊपर लो, को ऊपर लेते हैं। आपने इधर उधर की बात नहीं करनी, आपने आयत पढ़नी है। ले रहा हूं मैं आपको ऊपर। अच्छा फरज साहब सलाम अलैकुम। अच्छा आगे जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, थैंक यू वेरी फरज साहब करें इनसे बात। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप इधर उधर मत बातें करना। अब आप आयत पढ़ें डायरेक्ट, जो आप समझाना चाहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर चले गए। ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। आपने इतनी लंबी बात की है, मुझे 2 मिनट बात का मौका दें। ये गलत बात है। बाकी आपकी ब्राड है, आप जो भी करेंगे मैं क्या कह सकता हूँ आपको। चलो जी, अहमद भाई और बशारत साहब, इनको 2 मिनट मौका दे देते हैं, बात कर लें ज़रा, करें जी बात। जी कोई ना सर, बोले, म्यूट कर लें। जी बहुत शुक्रिया। बिशारत साहब, आपने ये कहा था कि जब अल्लाह फ़ाइल हो ज़ीरो मफ़ूल हो। आपने मिर्ज़ा साहब की बात की। मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताब में ये लिखा है कि ये मशहूर नहवी फार्मूला है कि जब अल्लाह फ़ाइल हो, ज़ीरो मफ़ऊल हो, बाबे तफ़अुल हो, इसका माना मौत के अलावा कोई और हो नहीं सकता। मिर्ज़ा साहब ने ये कहा है, ये मशहूर नहवी फार्मूला है। मुझे ये बता दें, पूरी लुग़त की किताबें निकालें और सारी आपकी जमात के लोग इकट्ठे हो जाएं और वो मुझे लुग़त की किताब, नाहव की किताब ला के दें जिसमें ये फार्मूला लिखा हो, जिसने ये उसलूब बयान किया हो। दूसरी बात ये, जी मुझे बात करने दें। ठीक है, आप पहले इस बात का जवाब दे दें, मैं बाद में इसका हवाला दें, किस जगह लिखा है और उसका हवाला दे दें मुझे। जी जी ठीक है। मैं अभी आपको, मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, मुझे पीछे जाना पड़ेगा हवाला लेने के लिए। मैं अभी आता हूँ। 1 मिनट पीछे जाके हवाला निकाल लें, मुझे बताएं, मैं निकाल लेता हूँ इधर से। चलो 3 तलाश करें, मैं अंदर में एक सत्र कह देता हूँ। कल एक बंदा ऐसे ही आया, कहता हवाला देता हूँ, उसने हवाला दिया, हम बड़े परेशान हुए। हवाला पढ़ा तो पता लगा ये हवाला हमारा है। तो बाद में पूछा उससे कि किस किताब से लिया है, तो वो कहता है रद्दे कादियानियत से। कल का हवाला तो पकड़ा गया था, वो रद्दे कादियानियत ने लिया था, वो हमारी किताब नहीं थी। अच्छा बिशार साहब, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। मैं एक मिनट, जाहिद भाई 1 मिनट मेरी सुने बात। मैं अगर अहमदी मुसलमान ना होता तो मेरी ये बात याद रखें, आप लोग जो ना 72 की जो हदीस पेश करते हैं ना, मैं क्यों जाऊँ जहन्नमी हूँ भाई। मैं अगर अहमदी मुसलमान ना होता तो मैं फिर भी ना जाता। दूसरी बात यह है कि अपने इमाम के अलावा नमाज पढ़ने की आपको इजाजत नहीं है। अगर आप कहते हैं तो मैं हवाला पढ़ के दे देता हूँ आपको। चलें जी, ओके जी, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। ये बातें हो चुकी हैं। रूहानी हज़ाइन जिल्द 17 पेज 162 निकालिए सर।
रूहानी खजाइन जिल्द 17 पेज जिल्द 17 पेज 162 जिल्द 17 सफ़ा 162। हाँ जी जी ठीक है, मैं निकालता हूँ। आप फरज साहब करें इनसे बात, मैं अभी वो निकालता हूँ। और दूसरा जवाद साहब नीचे जवाद साहब बैठे हैं, उनको पकड़ा ले लो। किसको लेना है? जवाद अहमद जवाद उनको जरा। अच्छा ये आप हवाला निकाल रहे हैं? जी मैं ले लेता हूँ। हाँ जवाब भाई को ले लें ऊपर से। ये ट्रूथ लवर साहब बाकी अगली बात करें। जी ये बात पूरी हो गई है। भले जिल्द 17 निकल आई है, सफ़ा नंबर क्या 162 था? 162 जी बिल्कुल। जी ठीक है, आप करें बात, मैं वो निकालता हूँ। जी सर अस्सलाम वालेकुम जवाद दो। जी वालेकुम सलाम, सबको सलाम करहमतुल्लाह मेरी तरफ से। सलाम जवाब भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक? बस ठीक ठाक फरज भाई। मैं इस वक्त काम पर हूँ, अगर आपके पास टाइम हो तो बेशक आप ले लें, क्योंकि मेरे पास 10 मिनट है। मैं देखता हूँ इधर उधर कोई बंदा आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं बैठा हूँ। हाँ जी आप करें बात, मैं तो अभी आ जाऊँ, मुझे कॉन्टेक्स्ट की भी समझ लग जाएगी क्या बात कर रहे हैं। एक्चुअली यही होगा वो ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ हयात वफात। एम्बुलेंस आ गई, चलो जी चलो आगे चलते हैं। नहीं मैं नहीं बोलता। कोई बात नहीं, जवाब भाई आप बोले, जवाब साहब बोले, मुझे कोई इतराज नहीं। साहिल भाई बोल रहे हैं ना? जी जी मुझे कोई इतराज नहीं, आप बोलिए। नहीं मैं नहीं बात करता। नहीं आप बोलिए, मुझे कोई इतराज नहीं। ये ट्रुथ साहब आप ही मुझे कुरान मजीद की किरत के साथ पढ़ने की हिदायत कर रहे थे। जी जी तो सर अभी एम्बुलेंस का लफ्ज भी आपकी जुबान से निकला है। जी सर क्या हो गया? कोई मजाक भी चलता है यार, जवाद साहब से हमारा नहीं, जवाद साहब से आपका होगा, लेकिन आपको मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना, ये कानून कवानीन आप लोग सिर्फ बताने आते हैं, अमल करने नहीं आते आप लोग। चलो माफी दे रहे बिशारत साहब, चलो ओके चलो। अब सारे दोस्त ही खामोश हैं। जी वो एडा वड्डा बंब ना सुटिया मैं तो वेट कर रहा हूँ। हवाला सारे पे हवाले का वेट कर रहे हैं, मैं वो निकालने लगा हूँ। जी चलो मैं वो निकालने लगा हूँ। हवाला क्या मैं भी सुन लूँ। अच्छा बात ये थी जवाब साहब, इल्मे नाम में ये रूहानी ज़ान जिल्द 17 पेज 162 तोहफा गोलविया है, और उस किताब का पेज है 45। अच्छा जी यहाँ पे ये लिखा है, इल्मे नाम में सिर्फ ये कायदा माना गया है कि तवफ़ा के लफ्ज़ में जहाँ खुदा फ़ाइल और इंसान मफ़ूल भी हो, हमेशा उस जगह तवफ़ी के माना मारने और रूह कब्ज़ करने के आते हैं। मैंने कहा ये कौन सी इल्म नाज की किताब में ये फार्मूला माना गया है? जी साहिल भाई, आपको इसमें इख्तलाफ क्या है कि ये ग्रामर का असूल नहीं है, या आपके पास इससे हट के कोई इसके कॉन्ट्ररी कोई असूल है आपके पास? मेरा ये कहना है कि वो देखें, एक मैं आपको कहता हूँ कि ये एक उसूल इस बात से आप लोग बात करते रहना, इस बात से मुझे ये पता चल गया है कि इनके पास कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम के जिंदा जिस्म समेत आसमान पर जाने की कोई आयत नहीं है। जैसा कि 10-15 साल मौलवियों से मेरी बात होती रही, किसी के पास कोई आयत नहीं है, कुरान में लिखा ही नहीं है। आखिर ये इधर उधर की बातें करके तो वक़्त ज़ाया करके तो चले जाते हैं। मैं मौलवियों के सामने बैठ कर भी कहता रहा मौलवियों को कि मुझे कुरान से दिखा दें किधर लिखा है।
कोई मौलवी आज तक नहीं दिखा सका, और इनके पास कुरान हदीस से करने को बात है ही नहीं। शुरू कुरान से करते हैं, फिर किसी भी तरीके से ये बात करके मसीह मौद अलैहिस्सलाम की तहरीरात में घुस के अपनी जान छुड़ा के इधर उधर जो हम वहाँ से बताते हैं वो भी नहीं मानना। कुरान से इनके पास है कोई नहीं दलील देने के लिए। ये कि कुरान के भगोड़े हैं, कुरान से बागी हैं, ये साफ लफ्ज़ों में कहा जाता है। वो जिंदा जिस्म आसमान, वो 3 लफ्ज़ नहीं मिल रहे, रोज़ाना का वाक़या होता है, ये कोई पहली दफ़ा थोड़ी हो रहा है। तो भारत जो ये तो गुंजाइश छोड़ जाती है कि चलो होता ये तलाश कर लें, आज तक किसी को मिला नहीं है। तो हमें भी इन्होंने ना, जब हम कुरान से बात कर रहे होते हैं, हमें भी इनकी कोशिश होती है कुरान से इनको इधर उधर ले जाओ ताकि कुरान पर बात ना ये करें ना हम करें। तो ट्रुथ लवर साहब 162 नंबर सफ़ा मैंने निकाल लिया है। अब इसकी कौन सी लाइन से पढ़ना शुरू करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16वीं लाइन है। 16वीं लाइन है। तो मैं शुरू करता हूँ वहाँ से पढ़ना जहाँ इसी सफ़े पे लिखा हुआ है, साफ लफ्ज़ों में ये पेशगोई मौजूद थी कि या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का व राफ़ियों का इलैया, यानी ए ईसा मैं तुझे वफ़ात देने वाला हूँ और वफ़ात के बाद अपनी तरफ उठाने वाला। लेकिन हमारे मुखालफों ने इस नस के ज़ाहिर अल्फाज पर अमल नहीं किया और नहायत मकरू और पूरे तकल्लुफ़ तावील से काम लिया, यानी राफ़ियों का के फ़िक्रा को मुतवफ़ी का के फ़िक्रा पर मुक़द्दम किया और एक सरी तहरीफ को इख्तियार कर लिया। और या बाज़ ने तवफ़ी के लफ्ज़ के माने भर लेना किया, जो ना कुरान से ना हदीस से ना इल्म लुगत से साबित होता है, और जिस्म के साथ उठाए जाना अपनी तरफ से मिला लिया। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो से मुतवफ़ीका के माने सरी मुमीतों का बुखारी में मौजूद है, उनसे मुँह फेर लिया। और इल्मे नहव में सरी ये कायदा माना गया है कि तवफ़ी के लफ्ज़ में जहाँ खुदा फ़ाइल और इंसान मफ़ऊल बे ही हो, हमेशा उस जगह तवफ़ी के माने मारने और रूह कब्ज़ करने के आते हैं। मगर इन लोगों ने इस कायदा की कुछ भी परवाह नहीं रखी और खुदा की तमाम किताबों में किसी जगह रफ़ा इल्लल्लाह के माने ये नहीं किए गए कि कोई जिस्म के साथ खुदा ताला की तरफ उठाया जाए। लेकिन इन लोगों ने ज़बरदस्ती से बग़ैर वजूद किसी नज़ीर के रफ़ा इल्लल्लाह के इस जगह ये माने किए कि जिस्म के साथ उठाया गया। ऐसा ही तवफ़ी के उल्टे माने करने के वक़्त कोई नज़ीर पेश ना की और भर लेना माने ले लिए। अब बतलाओ कि किसने नसूस के ज़ाहिर पर अमल करना छोड़ दिया? हाँ जी, इसमें क्या अब साबित करना चाहते हैं आप? मैंने पढ़ दिया सारी इबारत और लोगों ने 60 बंदों ने सुन ली है जो मुझे नज़र आ रहे हैं, बाकी भी सुन रहे होंगे। जी ट्रुथ साहब अपना माइक ऑन कर लें। जी सर, मैंने ये कहा है कि इसमें लिखा हुआ है इल्मे नाह में ये शरीक कायदा माना गया है कि जब एक मिनट कि शरीक कायदा माना गया है कि तवफ़ी के लफ्ज़ में जहाँ खुदा फाइल और इंसान मफूल भी हो, हमेशा उस जगह तवफ़ी के माना मारने और रूह कब्ज़ करने के आते हैं। ये कौन सी इल्मे नाह की किताब में ये फार्मूला लिखा है? ये कायदा कौन सी इल्मे नाह की किताब में लिखा है? ये अच्छा, आपने ये पूछा है? हाँ जी। चलो आपको हम ये ढूंढ के बता देंगे, अगर हमें मिल गया किसी लिखा हुआ किसी सरफनाम में, तो आप तब तक जो है ना, हमने यहाँ पर साबित कर दिया, मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यही साबित किया है कि इन्होंने तवफ़ी के माने गलत किए, इन्होंने इन्नी मुतवफ़ी को का बाद में कर लिया, राफ़ियों का पहले कर लिया, इन्होंने सारे काम गलत किए।
अब जो आपका मुतालबा है ना वो हम मिल जाएगा हमको तो आपको दे देंगे। आप आयत पढ़ें वो जो आपको साफ साफ नज़र आती है कि लिखा हुआ है कुरान में कि ईसा जिस्म समेत आसमान पर चढ़ गए, वो आयत पढ़ दें ज़रा, इधर उधर की बातें अब छोड़ दें। जी ठीक है। अच्छा, आप एक मेरे से कमिटमेंट करें, आइंदा से जब तक आपको ये इल्म नाम का कायदा मिल नहीं ना जाता तो उस वक्त तक आप लोगों ने ये बात नहीं करनी। अच्छा ठीक है, आपसे बात नहीं करनी। ये तो उस्ताद जी माजरत बिशारत साहब जी, आपके उस्ताद जी तो भागने वाली बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं इधर हूँ, भागूंगा किधर? इधर हूँ। मैं जवाद भाई को कहूँगा, जवाब देंगे, लेकिन आपने जो कहा है ना सरफनाव का, आप ये मसीह मौला ने ये फरमाया है कि ये कायदा कानून है सर्फ का, ठीक है, नाव का आप कुरान से ये साबित करके दिखाएं, आप कुरान से ये साबित करें या सर्फ नाफ से ये साबित करें कि जहाँ तवफ़्फ़ा का मतलब आए वहाँ जिस्म समेत आसमान पर उठाना होता है। बाकी जवाब भाई काम जवाब देंगे, मैं काम पर हूँ, मैं इसलिए मैं अगर हो सका सुनूंगा तो हो सकता है निकल जाऊँगा। हाँ जी, साहिल भाई अस्सलाम वालेकुम। जवाद भाई दूसरा इनसे ये भी पूछ लें, अगर ये आसमान जिंदा और जिस्म ना लेके आए तो ये भी ब्राड पे जरा कम ही आया करें, फिर उसका थोड़ा सा ध्यान रखें अगर ये जवाब ना दे। हाँ जी साहिल भाई, मैं असल में अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ कि इधर आपको इतराज़ क्या है। मुझे वैसे हकीकत है कि समझ इसलिए नहीं लगी कि आप कहीं ये तो नहीं कह रहे कि हम कायदा दिखाएं जिसके अंदर तवफ़ी ये लफ्ज़ एग्जैक्ट लिखे हों। देखें, जो उधर अज़म सीमोद बात कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह जब तवफ़ी करता है तो वो क्या किस रूल, जो किताब ग्रामर की किताबें हैं इसमें खुदा ताला तवफ़ी करे, वो कैसी होगी? इंसान की तवफ़ी होगी ना, इंसान की होनी हो और खुदा कर रहा हो तो वो उस तवफ़ी के क्या मायने? माजरत बरात 4 मिनट बाद गिर जाएगी तो दोस्तों से अपील है कि दोबारा वापस आ जाइएगा। गिर जाएगी तो दोस्तों से। ठीक है साहिल भाई, मुझे थोड़ा सा बता दें कि आपने जो ये दावा किया है कि अगर आपको किसी किताब में ना मिले तो प्लीज़ तब तक ये बात ना कीजिएगा। मुझे आप बता दें, आप इसके कॉन्ट्ररी कोई ग्रामर से या किसी भी किताब से कोई कॉन्सेप्ट तो पेश करें कि आपका कॉन्सेप्ट गलत है। ये देखें, ये कॉन्सेप्ट ठीक है कि अगर खुदा ताला तवफ़ी कर रहा है किसी इंसान की, करने वाला खुदा है और जिस पे हो रहा है वो इंसान है, तो तवफ़ी के क्या मायने निकलेंगे? इसके मुकाबले में पेश भी तो करें ना। और यही अज़म सीमोद कह रहे हैं। जी देखिए, सादा सी बात है, अगर आप ये कहेंगे ना कि मैं किसी ऐसी ग्रामर की किताब खोलूं जिसके अंदर लिखा हो कि तवफ़ी खुदा, जिस तरह ये एग्जैक्ट लफ्ज़ लिखे हैं, ये ऐसे ही अज़म सीमोद ने बात की है जिस तरह सादा अल्फाज में मैं आपके साथ कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप ऐसा करें कि तवफ़ी का मतलब जो है ग्रामर से जिसमें खुदा ताला कर रहा हो और इंसान की होनी हो, ग्रामर की रूह से इस तवफ़ी को किसी और तरीके से एक्सप्लेन कर दें, साबित कर दें, जी मसला हल हो जाएगा। जी ठीक है। अच्छा, पहले तो जवाद भाई मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, वहाँ पे देखें अल्फाज जो लिखे हैं ना, वहाँ पे लिखा है इल्म नाह में सरीह ये कायदा माना गया है। आपने अगर सरफ़ो नाह ग्रामर पढ़ी है ना तो उसमें कुछ कवायद बयान किए जाते हैं। उसमें जो ग्रामर है उसमें 2 + 2 = 4 की तरह कवायद होते हैं। इस्म है, उसकी डेफिनेशन बयान की जाती है, उसकी अलामात बयान की जाती हैं। फ़ेल, उसकी डेफिनेशन बयान की जाती है, उसकी अलामात बयान की जाती हैं। इसी तरह आगे चल के आगे जाते जाएं, फिर ये कि फ़ाइल क्या है, मफ़ूल क्या है, ये सारी चीज़ें 2 + 2 = 4 की तरह बयान की जाती हैं। ये सारे कवायद हैं जो सर्फ़ नाह में बयान किए जाते हैं। जब हम कहते हैं ना कि ये कायदा है तो इसका मतलब है ये कायदा है। इसका मतलब आप अल्फाज को नीचे ऊपर थोड़ा कर लें, लेकिन आपको जो मफ़हूम अंडरस्टैंड होना चाहिए वो होना चाहिए। मुझे मफ़हूमन ही किसी ग्रामर की किताब में ये फार्मूला दिखा दें, ये कायदा दिखा दें जिसमें ये बात की गई हो। अब इससे आप ये कहते हैं कि इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? इस तरह के जवाब भाई, अगर फार्मूले कवायद बनाने लगे ना, जब आप किसी चीज़ को नैरो डाउन करते जाते हैं ना तो वो फार्मूला नहीं रहता। फार्मूला वो होता है मेरे भाई
جو قرآن کا اسلوب وہ ہوتا ہے جو جا بجا بیان کیا جا رہا ہو. اگر آپ نے کسی چیز کو نیرو ڈاؤن کرتے 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 ایک خاص حد تک لے جانا ہے، میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں، وہ پھر اسلوب نہیں رہتا. وہ تو آپ نے کسی ایک چیز کو سامنے رکھ کے ایک چیز فارمولا بنا لیا نا. میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں قرآن پاک میں جہاں پہ بھی لفظ صلی آیا ہے، صلات کا لفظ آیا ہے، اس کے اور اس میں فاعل اللہ ہے، اس میں ساتھ فرشتوں کا بھی ذکر ہے، اور بعد میں سلام کا قرینہ ہے، تو اس کا مطلب ضرور درود ہوگا. اب دیکھا آپ نے میری بات کو سمجھا کہ میں نے کیا کیا، میں نے 3-4 کنڈیشنز لگا دی وہ، اور میں نے کہا یہ فارمولہ ہے، یہ اسلوب ہے، یہ قاعدہ ہے. بھی نہیں، میں نے غلط بات کی ہے. ایسے یہ قاعدہ نہیں ہے. میں نے ایک آیت کو سامنے رکھ کے اس کو نیرو ڈاؤن کر دیا کہ یہ چیزیں اس میں ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ اسلوب ہے. اس کو اسلوب نہیں کہتے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے، یہ تو اگلی بات تھی، آپ نے مجھے کہا کہ